पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन 2025 और 30 में सुमैरा हुसैन साहिबा बावसूल जराये से बता रहा हूँ, वो 6000 से ज्यादा वोट हासिल करके कामयाब हो चुकी हैं, उस लिस्ट में आ चुकी हैं, जहाँ उसको मुबारकबाद दी भी जा सकती है। क्योंकि पंजाब बार काउंसिल का जो इलेक्शन है ये कम नंबर को हो चुका है और तमाम उम्मीदवार ये देख रहे हैं और वोटर भी देख रहे हैं कि मेरा उम्मीदवार जीता है या नहीं जीता। जो इतने भी रिजल्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर चल रही हैं, सब खबरें फेक हैं, कोई ऐसा रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ अभी तक। 6 नवंबर को पंजाब बार काउंसिल की तरफ से रिजल्ट शायद अनाउंस कर दिया जाए, लेकिन जो ऑफिशियल तरीका है, ऑफिशियल तरीके से जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, नोटिफिकेशन होगा, वो 17 नवंबर को होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अफजल इल्मी। नाज़रीन, पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात 2025 और 30 बड़े पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गए। जो कहा जा रहा था बदअमनी फैलेगी या लड़ाई झगड़े होंगे, हिल्लड़बाजी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया जिससे बदअमनी फैली हो या किसी को मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो। 1,32,000 वोटर्स थे जिन्होंने अपना राय हक दही इस्तेमाल करना था। पूरे पंजाब में 327 उम्मीदवार जो हिस्सा ले रहे थे 75 सीटों के लिए पंजाब बार काउंसिल की। लाहौर की 16 सीटें थी जिन पर 77 उम्मीदवार मैदान में थे। बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन हुए। रिटर्निंग ऑफिसर अमजद परवेज एडवोकेट जनरल पंजाब इसको वॉच कर रहे थे। पंजाब बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन जबीला नागरा साहब, लाहौर हाई कोर्ट के सदर और लाहौर बार एसोसिएशन के सदर इस कमेटी के मेंबर थे जो कमेटी इसको वॉच कर रही थी इलेक्शन को। सारा दिन जो वोटर का रश रहा, 50% से ज्यादा टर्न ओवर रहा वकला बरादरी का इलेक्शन में। अब सबसे बड़ा सवाल जो ये है, आज का जो इलेक्शन है पंजाब बार काउंसिल का जो हो चुका है, अब सब लोगों की नजरें रिजल्ट पर है, कौन जीता कौन हारा। अभी जीता हारा कौन है इसकी तो कोई खबर नहीं, लेकिन बावसूख जराये से मैं आप एक अहम खबर दे रहा हूँ। पंजाब बार काउंसिल की लाहौर की 16 सीटें थी जिनमें एक सीट सुमैरा हुसैन साहिबा जो जीत चुकी हैं। 6,400 तकरीबन उन्होंने वोट हासिल किए हैं, जो जीत की उम्मीदवार बन चुकी हैं और मुबारकबादें भी वसूल कर रही हैं, दूसरों लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। अभी दूसरा जो रिजल्ट है कौन सा उम्मीदवार जीता है उसके लिए 6 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 6 नवंबर को रिजल्ट बताया जाएगा जो कौन से उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, कौन से नाकाम हुए हैं। और 17 नवंबर को ऑफिशियल जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो 17 नवंबर को होगा। बाकायदा तौर पर जिसका नोटिफिकेशन जारी होगा वो 17 नवंबर है, लेकिन 6 नवंबर को तकरीबन उम्मीदवारों का आपको इनाम हो जाएगा। पंजाब बार काउंसिल क्योंकि वाहिद इदारा है पंजाब वकला बरादरी का जो पूरे वकला बरादरी की फलाह बहबूद, कानून की बात हो, जब पंजाब बार काउंसिल किसी वकला के साथ मसाइल हो, पंजाब बार काउंसिल कानून की बात हो, कोई भी को मामला हो तो पंजाब बार काउंसिल सबसे पहले मैदान में होता है। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। ये 5वां आखिरी साल था। अब जो 1 नवंबर 2025 को इलेक्शन हुआ है, इसमें उम्मीदवार जो अपनी जीत के लिए पुरुमीद थे, बहुत उन्होंने मेहनत की, बहुत जबरदस्त अपनी कैंपेन को चलाया गया और पहली बार पंजाब बार काउंसिल में खाबों पर, खानों पर, चाय पर बिल्कुल पाबंदी लगाई गई थी। 10A का इतलाक किया गया था, अगर इसकी कोई खिलाफ वर्जी करता तो उसको नाअहल करार दिया जा सकता था। 333 उम्मीदवार थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। इसमें कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें 4 उम्मीदवारों ने विड्रा कर लिया, 3 उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया गया था, जिनमें एक उम्मीदवार को फीस ना जमा कराने की वजह से कुछ के केस मुकम्मल नहीं थे, जिसकी वजह से उनको नाअहल करार दिया गया। लेकिन एक हमारे जो लाहौर की सीट थी राना शाह साहब, उनको दोबारा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की अपील पर दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिल गया था। इस तरह 327 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे। अब नाज़रीन, हर सपोर्टर और वोटर उसका ये कानूनी और आईनी हक है और उसको पूछने का भी हक है कि मेरा उम्मीदवार जीता है या नहीं जीता। लेकिन पंजाब बार काउंसिल का एक असूल है, उसके अपने कवानीन है जिसके तहत तो वो जो रिजल्ट है अनाउंस करते हैं। मैंने आज पंजाब बार काउंसिल के सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, रफाकत अली सोल साहब, कल भी उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। तो इलेक्शन के हवाले से जब मैंने पूछा रिजल्ट के हवाले से तो क्या सूरत हाल है, वो कह रहे थे ये अभी तक 6 जो नवंबर है उसको कोई रिजल्ट बताया जाएगा, 17 नवंबर ऑफिशियल तौर पर रिजल्ट अनाउंस होगा। लेकिन जितने भी पोस्ट चल रही थी कौन कौन लोग जीत गए हैं, ये सीटें हासिल कर चुके हैं, अहमद खान ग्रुप के ये लोग जीत गए हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप के ये लोग जीत गए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अभी तक कोई रिजल्ट कोई सामने नहीं आया। जो मैंने आपको एक अहम खबर दी है सुमैरा हुसैन की, वो भी बहुत बावसूख जराये से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 6,400 करीब तक उन्होंने वोट हासिल किए हैं। क्योंकि 5,000 से जो ऊपर उम्मीदवार वोट ले जाता है वो तकरीबन उस कैटेगरी में आ जाता है।
جو جس کی جیت یقینی ہو جاتی ہے. اب جو ووٹر ہے انہوں نے جو بتایا جا رہا ہے تقریباً 9,000 کے قریب ووٹرز نے اپنا رائے حق استعمال لاہور میں کیا ہے. اب 9,000 میں سے کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں یہ بھی آپ کو 6 نومبر کو معلوم ہوگا. لیکن سب سے بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے 6 نومبر تک آپ جو بھی رزلٹ آپ کے پاس پنجاب بار کونسل کے ممبران کی جیت کے آ رہے ہیں وہ سب فیک ہیں. فیس بک سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سب فیک ہیں, ان پہ یقین نہ کیجیے گا. 6 نومبر کو پراپر آپ کو اپنے امیدواروں کی جیت کا معلوم ہو سکے گا کون امیدوار جیتا ہے یا کون نہیں. کیونکہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن آپ نے پورے واچ کیے, پورے پنجاب میں بڑے پرامن طریقے سے ان کا انعقاد کیا گیا. سیکورٹی کے بہت سخت انتظامات تھے. کوئی بھی ایسا ناگوار واقعہ سامنے نہیں آیا جس سے کوئی وکلا برادری پر کوئی ایلیگیشن لگایا جاتا. پریزائڈنگ جو آفیسر تھے وہ ججز تھے اور جو عملہ کام کر رہا تھا وہ عدالتی عملہ تھا. تقریباً سارا جو اس کو پروسیس کو مکمل کروا رہا تھا. وکلا کو بڑی آزادی سے ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی. لیکن جو رش تھا وہ بہت زیادہ تھا کیونکہ ووٹر جو سپورٹر تھے وہ بار بار نعرے بھی لگا رہے تھے اپنے امیدواروں کی جیت کے لیے اور ووٹ مانگنے کے لیے بھی اندر تک بھی کوشش کر رہے تھے گھسنے کی. لیکن کوئی الحمدللہ کوئی ایسا واقعہ سامنے نہیں آیا. امجد پرویز صاحب جو ریٹرننگ آفیسر بھی تھے, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی تھے, انہوں نے بڑی محبت سے بڑے اخلاق سے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو مکمل کروایا. کوئی لڑائی بھڑائی کے بغیر کسی ایسا واقعے کے بغیر الیکشن کے پروسیس کو لے کے چلے اور جو 10A کا اطلاق تھا اس کو بھی پراپر انہوں نے واچ کیا. پنجاب بار کونسل نے, پنجاب بار کونسل کا وائس چیئرمین چودھری اشفاق کور صاحب اور ایگزیکٹو کمیٹی کے جو چیئرمین تھے پنجاب بار کونسل کے سبیل اللہ ناگرا صاحب نے بڑی سختی سے عمل کروایا پورے پنجاب میں. کوئی بینر بڑا نہیں لگانے دیا گیا, کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی, کی خوابوں کی اجازت نہیں دی گئی. اس سے پہلے پنجاب بار کونسل کا الیکشن سب سے مہنگا ترین الیکشن تھا جس پر 5 کروڑ 10 کروڑ معمولی سی بات تھی. لیکن اس بار جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا بھی ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا اور جو اناؤنسمنٹ کرتے تھے وہ بھی بیچارے 2-4-5 لاکھ روپے لگاتے تھے, ان کی بھی اس بار بچت ہوئی. کیونکہ پتا تھا سب کو اگر میں نے کسی کو میری فوٹیج لیک ہو گئی, میری کوئی تصویر چلی گئی تو میرا جس امیدوار کی میں سپورٹ کر رہا ہوں, اس کو اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, اس کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے بہت ہی سموتھلی یہ پروسیس چلا. 1 نومبر کو جو الیکشن ہوئے بڑے پرامن طریقے سے ہوئے. اب جو بھی رزلٹ ہے وہ 6 نومبر تک آپ سب کو ویٹ کرنا پڑے گا. میں نے صرف ایک خبر آپ کو دی ہے سمیرا حسین صاحب کی, وہ تقریباً 6,400 قریب ووٹ لے کے اس لسٹ میں آ چکے ہیں جس میں وہ کامیاب ہیں اور مبارکباد بھی وصول کر رہی ہیں اور لوگوں کے شکریہ بھی ادا کر رہی ہیں. جیسے جیسے کوئی خبریں یا کوئی ایسی رپورٹ ہمارے پاس آئے گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. جب تک یہ افضل بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.